horas. Salam sehat di hita saluhutna damang dainang di dia hita maringanan. Adorang so tatangin hata ni di bata di bagasan tikyon jumulu mata pasada hata martangya kita. Debata nami puji marhiti-hiti na kamutuan Yesus Kristus. Muli atin mga subban rohan nami to kuwali Tuhan. Disudidinggan ni basam na totong dilihamutu bagasang ulunan. Dihaulong ihodo pihami. Gabi buhi marahay pasok kami sa ato bagasan tikyon. Tuhan, homo na totong manabay holong ni roham Tuhami. Asan giat tami buhi makolong yak kahumalang nami. Parbadiay hami marhiti-hiti toddim. Dinalaho manangin hatang. Di bagasan Kristo Jesus martangya kami. Amin. Hurian ay nalongan di bagasan Kristo Jesus. Hatani di bata nanang tangonota ima di jamita di Kamis Putih. Dia pala partikenon di enek maisan buku Evangelium di si Yohanes. Bidu 10 tolu mamuka may sanaya 30 sada. Masuk sa ayat 35. Yohanes 10 tolu ayat 30 sada 1 ayat 35. Om mahatani di bata tapayut yuk ma di bagasan rohat tabi. Jadi dung luar ibana diduk Yesus ma. Na marsangap manuaing anak ni Jolmai jala marsangap di bata di bagasan ibana. Mula marsangap di bata di bagasan ibana. Pasangapun di bata ma ibana di bagasan dirina. Jala tibu ma pasakampon na ibana. Hamu akka anaha. Sangubas nari na maaw rapdohot tamu. Luluam muna maaw. Alay songon nang hudok tuak ka jahudi. Dang tarbay kamuro tu sitapotoki. Las ido hudok nuaing tuhamu. Pati na baru mahulehot tuhamu. Naing mahamu marsya haulongak kamu. Songon holong ni rohakku dihamu. Naing masongoni dohot hamu marsya haulongan. Apalah sian omma taddaw ni halak saluhutna. Hamu sisyaku molo marsya haulongak kamu. Ido panjahonna. Huria na nolongan di bagasan Kristus Yesus. Ahado ima nagabe identitas di hitalak batak. Mungkin sa tulog duhita mula hamidokon salah satu identitas ta ima soal margatta. Tordiboto ima jolma duhita nalak batak. Ulang tadokon ima margatta. Isarana so kami marga si matupang tordiboto ima hitalak batak do. Tu dia mon ima namardongat tubuh. Jala pinupus di buru ahama. Alay anggo ima di negara ton salah satu nagabe identitas ta ima KTP. Ada muse kartu keluarga. Napatadahon na toho hita warga negara Indonesia. Tarida hobbar ima tu KTP ta. Alay ado nagabe identitas. Selaku halak na porsyahit, halak karistik. Salah satu nagabe identitas ta songon sadatad dan halak karistik kita ima olong niroh. Saluhut halak karisten nang majakon nang mangauhon jala nang majalo. Yesus gabe Tuhan jala si Pangulo di bagasan parngulonna. Di patarida homma marhite-hite na patudon holong ni rohana tu salu akka humaya. Huria na nalonga di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan turpu jamita na sahat tuhita dia pala partikyanon. Songod dia Tuhan Yesus mengajari
jala patogun haporsiaon niak kasisian. Pangajario di patupa Tuhan Yesus dung piga-piga pangajarion nang dilehon ibana rapak do ima na 12 sisiana ditiki na disido pe ima si Judas Iskariot. Ditiki na rak do pe Yesus do ima si Judas Iskariot. Di patubu Tuhan Yesus do ima sada pangajarion marhite-hite na olo ibana maburi saluhut si pajoja nyaka sisiana. Jala dung sai ima saluhut na nasida diburi. Di patupa Yesus mamusenang pangajarion ima narak mangan nasida maron na badia. Alai di bagasan tiki ima gabe ima tubuh sogoni roha ni si Judas. Jala gabe di patubu imana namar padat ibana do ima akala parisi nanang majeho Yesus. Ditinggalhon si Judas do nang aka pungwani rapa do aka Yesus. Aka namar holongi roh hati ibana. La di mana manutul lomona jala marsakap ibana rapa do halak parisi do aka si boto surat. Nanang mamusa Yesus. Lama tutui masih Judas. Jalalas di patupa manang las diuduti Yesus mengajari akasisiana. Diterpu jamita nasa tuhita dia pala partikenon songo dia di patorang Yesus. Jadi dunglau ruar ibana. Nah dimaksudna ima si Judas diduk Yesus ma. Namar sangat manuai anak ni jolmai jala marsangak debata di bagasan ibana. Mol marsangak debata di bagasan ibana pasangapon di debata ma ibana di bagasan dirina jala tibuma pasangapon na ibana. Di boto Yesus dung ima ditinggal hon ima si Judas Iskariot ima pungwani aka Yesus aka sisiana. Di boto Yesus manunga jonok nama tikina. Nunga jonok arina. Nanang ima pasipulo di ibana aka ulaut di imana di portibion. Nanang ima pelehonon na dirina. Asa marsangak debata di bagasan ibana. Marhite-hite ulaon aka na jahat na adong di roha di halak parisi do ima si Judas do akan marsogoni roha tu Yesus sasitong na ulaoni dan gabe ulaon ha portibion ale ulaon ni dibata marhite-hite akka ulaoni nang tulis manang nang sauk na matutu akka sakap ni dibata nang ima marsangap nama Yesus di bagasan haleaon di bagasan iman na dihaw pinor silang, di bagasan na olo iman na di jeon, di bagasan na olo iba na majalo salu akka tijur-tijur akka setahun ni. Justru di bagasan ulaw salu na ido, gabe ima boy di patupat Tuhan Yesus, ulaw ima pasangapon di bata di bagasan ibana. Marhite-hite hamatian, nanay sa tokinari jaloon ni Yesus. Gabe sauk matutu holong ni rohani debata tulua portibio paluahon salu akajolma na porsia. Dung diboto Yesus sa gobas nari nama ibana rapat do akasisian na di do ibana ma. Lao nama ibana gabe luluam muna nama. Luluam muna ma au. Alai songon nahudok tu akka Yahudi dang tarbain hamu rotu stopotok. Doko Yesus nungahu pabua tu ala Yahudi. Jala sarupa do nahudok ko tu ala Yahudi do tu hamu. Alapatan na songon dia. Nahu paboto be tu ala Yahudi dalan sidalan aku dan bo dalan na dinasida. Suang songoni nang tu hamu na. Marasing do imadalaku do dalam muna. Marasing do sakap do sakap muna.
Dalan ni Jesus ima dalan hanguluan. Dalan ni Jesus ima dalan ima haluaon. Dalan ni Jesus ima pasangapos tude akka julma na porsia tu ibana. Pasangapon akka julma na mardosa asa gabe partohap di raja na sorasuda. Dalanan ni Jesus nama sahat nama ibana. Tu damang na di banua ginjang. Hudul nama imana di siamun ni debata. Alana siyan banua ginjang do imaharorwan ni Jesus. Siyan surgo hasonangan. Mulak nama ibana tu si. Dang adong nabuy nanggo sahala. Naikot ima sahak tu Jesus. Dang adong nabuy patupahon songon na dipatupa Jesus. Ido ubah ne do ko Jesus. Alay songon na hodok tuaka Yahudi. Dang tarbay kamu rotu si topotoki. Dang adong nabuy mamelehon dirina nagabi halwar. Siyan dosa. Holang Jesus sabing do. Holang Jesus sadiri do. Nabuy mangaliw dalani. Asa gabi dalan ima dalan ni jolma. Pajupang. Doh ima jalo halwar siyan. Debata. Luluan ni toropalak nama Jesus. Dang adong nabuy manopo Jesus. Anggo di bagasan pamikirion haporti. Ale bodo imata topo Jesus. Bodo hita rakdot ibana. Anggo mangulu hita di bagasan holong ni rohana. Las diduti Jesus mamangajari na sida. Didok ma. Patit na ibaru ma hulehot Tuhan. Di ujung ni ngulu ni Jesus. Rap doak kasisiana. Dilihat ibana dope ima tading-tading na. Tuak kasisiana. Ima patik na ibaru. Ada patik na ibaru. Patik na ibaru na idoko Jesus di bagasan turupukon. Naing marsya holongan kamu na. Dasarna ikom marsya holongan. Ima patik na. Buasa pola ima dipatupa Jesus ima ikom marsya holongan. Alana nanang didohko Jesus songo dia panguluan di portibion maban ima roha maban marala tua kapikiran alai selaku anak ni dibatasi to Yesus Kristus nasida dan boy bebuano dia kasisiana akka rohana sabi akka hadirion na sendiri alai na ikoni mapatujulo dinasida jala baheno dinasida madalani akka parngoluon ima holong ni roha. Marsya holongan mahamuna. Songon holong ni rohaku dihamuna. Songon ima Jesus nang jumulo makaholongi ima sisianay. Iko songon ima. Sisianay mangulu di bagasan parngolo dinasida sigado pare. Iko mangulu maholong ni rohay. Jala ikon holong ni rohima. Gabi ngulu dinasida. Madalani ngulu tujuannya. Tujuan na aha. Tujuan na dokot Jesus. Apalah siya ni matadon ni halak salut na kasih siyaku kamu. Menjadi identitas. Song na dokot na kanya. Gak bisa ada identitas na baru may da kasih siya na. Dang bedohonon na ima si Petrus. Au anak di sianu. Dambe dohono di si Yohanes do si Yakobus anak di si Zebedeus do. Alai ima dohono di sudinang John mama nasida. Sisian ni Jesus do ima nasida. Ido bahe na ditiki ima dibuat Jesus. Tutongan ni alamani di perpunguani. Na perjulu waktu ima disuadahon hima si Petrus Jesus. Sudah nama dokon dongan na doho. Sisian ni Jesus pe dia pala partikyanon ikon ima gabi identitas dinasida. Ikon ima gabi ima dipardagik ko jala di parngulu nasi bahkan dia nasida di bagasan ngulu nasi ganok pare. Marhite-hite holong ni roha. Na dipinasa ni Jesus
ima gabe sadahataridaan na mangulu do tutu salu pangajarion do holong ni roha di roha niaka sisian ni Yesus. Huria nenolonga di bagasa Yesus Kristus. Do ima parasing ni holong na dileo ni Yesus tu holong na dejaro di portillo. Anggo halak parisi ditadda do salu akka halak parisi do akka halak Yahudi hobar tu akka hama lo dinasida hutok dinasida do di pangasan nasida hama lo dinasida di benasida patuduhan jala paburang-burang diri ale anggo Yesus da molo ima di pangajarion ni halak Yahudi holong ni rohai maka holongi dongan na maka holongi besar ale holong ni roha na dejari ni Yesus. Jangan cari alasan untuk tidak mengasihi orang lain, tetapi cari alasan dan tanpa alasan engkau harus mengasihi orang lain. Kasih agape na dipinatuduhon na dileo ni Yesus tuak kasisiana ima holong ni roha dang na mangay tungado ale na mangaleo sa diri tuak ka naas. Songon holong ni rohaku dihamuna. Songo dia Yesus na makolongi na sida. Songo dia Yesus na makolong hita. Ikon ima totong ta parngulu di bagasan ulutta. Huria nanolonga di bagasan Kristus Yesus. Ahado nanang ima sri mangatta jala hangulonota di bagasan ulutta sigano pari. Siya jamita ima di bagasan Kamis Putih dia pala partikyan maka holongi songon holong ni rohani di mata songon dia duita makolongi songon holong ni rohani di mata na perjuli sehali holong ni roha na ikut ulahonota songon holong ni rohani Kristus holong ni roha na panguluhon dada na pamatihon omay kumia di bagasan rohata holong ni roha na pangulu dada na pamatihon dang songon holong ni holong ni bodat holong-holong ima bodat dinna diberek ibana ima dekke na kawis aek malig alwi dibon imana tugijang na tugijang tu asar na asa ima mangulun na hapila pamaleho alay holong ni roha na panguluhan songon na dibahan ni Yesus bagaimana Kristus ketika dia berkorban menjadikan manusia yang sudah mati oleh karena keberdosaannya menjadi hidup kembali oleh karena kasih karunia yang Yesus berikan. Hitab ikusongonima di bagasan parmulot. Harus mampu kita menghidupkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kasih yang kita buat yaitu kasih yang mau berkorban. Kasih yang kita buat yaitu kasih yang mau memberikan songonedokon ima Yesus Kristus daka bukunana asik. Ahama ima ibarmu molo hulang diholongi hodo ima kana makaolongi. Parjape dulu do songoni. Ale holong ni roha na diajaro songon dari patudu ni Yesus maka holongi jol masongo dia pe ibana na jahat na takang na pangototori ha holong ibana asa marite-hite holong ni roha na binuammu di bagasan parngolon na gabi ado akahimbaruan songon na pinatupan ni Yesus Kristus na paduahon damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Songon na dokon ni Yesus Kristus iko ditadajol mamaho na sisian ni Yesus alan di pabayna gudang dua manginang hurian niya inolonga di bagasan Kristus Yesus jolma ditadda alan niya hamoraon na jolma ditadda alan niya ka hamalon na jolma ditadda alan diguguswaran ala pare menokolan asik alay anggoy ma selaku halak karistik kita di bagasan parngolud dak ibe tampakan saud di bagasan ngolud. Jika engkau bekerja di sebuah instansi pemerintah atau dimanapun itu baik swasta atau perusahaan kalian asik lokas ditadajol maho dan ala ni ima namangototo ala da katang hatakangomu ala ni haburjommu ala ni holong ni rohamu ala ni tanggung jawab di bagasan parngolommu songon hataridaan ni holong ni Kristus nang miat di bagasan ngolum. Uria nenolonga di bagasan Yesus Kristus
Saluhu na hita di jog Yesus Kristus do marite-hite na dihaulong ibana hita. Di jog hita asa gabe partoak to rajon. Di jog hita asa gabe ima yanakon na. Ikot tapatuduhod di bagasan parngulota na anak ni Kristus do hita dang marhite-hite pakatayo sabik. Rikot na pakatayo rikot. Ala ikodos doa na tahataw doa na taulahon. Nang pedang tahatahon ale anggota ulahon akan nadinggan hobar tu holong nirohan ni dibata. Paluas masalu ni ima miat di bagasan ngulum asa ditada jolma. Na Yesus na pinujim di bagasan parang lomu. Ima Yesus na mangulu nang mangalir holong nirohan na tuho. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Na parpudi sa hali nanang ima hangulunot ta di bagasan jamita di apala partikyanon holong niroha na berkorban. Nah, damang day nang anggota parwahon ima di hari-hari na parpududang adong julma mga leon anggo rugi. Semua pemberian itu harus diukur dengan timbal balik akan diterima. So ini do holong niroha ni Kristus daw. So ngusada tarita adong maima sahalak na mamora. Mamora ibana adong anak kon na ima sahalak. Keluarga na kon no taban ma ima si jangwa. Burjudo ima anak kon si jangwa lo. Burju ibana di pasikolahom ma gabi ima sikola pandita. Alai ima ditongad dalat dope motok dang pasrohana. Gabi terikut-ikut ma ima si janggualo tuak kaima humalyangna. Manarkoba marborol kan asik. Sehingga ma ima parngulonna. Lalap ibana majalo akatongosan tudamangna. Sampai sudah manasa na adong ima di damangna. Holang ima pasikolahon. Holang mangaliw selalu aka kebutuhan di sejangwa. Mago masalu. Dang adong bitabi. Jala terlalak masih jangwal di bagasan parang. Alai disadatiki adong ma ima kesadaran ima di si jangwa. Sadar may mana sa pangalahon. Ala nung nga mailay mana nung nga mardosa ibana maradap mo na tuwa-tuwana. Dan olo bay mana mapakulingin na tuwa-tuwana. Dibatasi ibana dirina. Doko ni mana jul mapardosa doa. Pasti hulang audo ima anak sasada. Nagabe ima anak si buwan guar tu na tuwa-tuwa. Ale-ala ni pangalahok ko na sa laot. Nung nga diboto ka jul maneneng padita hapidang jadi. Nang penunga burjo nga sa pemarsahit na tuwa-tuwa ko ale pangalahok. Alay mardalam makapertikian. Markulia mamusia ima si janggualon di jurusan asik. Tamak may bana jala karejo dinggan perkarejo. Alay sa maila do ibana. Marumah tangga may mana dung marumah tangga di berani hon ibana mamulak dapat do inat tanah. Tu ima bagas na. Torsumol-sol bagi memana marsob batu na tua-tua na. Bapa oma nunga salah maradopok kamu na. Nunga ulaw na salaon. Akka ulaw na sunadinggan na mabay kamu na maila. Jala dapok bura di akka humalang. Ale may dokon ima bapak na do omanay. Ale anaha. Ang holong ni rohanami tetap do tu. Songod dia holong ni rohanami na julos songod ni do tu. Nang pe ima dak kami boto songod dia parngulo menunga jahat kero kalanas. Dak kami bereng. Nami tadda. Anak kon nami do nami haulong isan nasaruha do pikiran nami. Taang si manasida marsya haulang. Jelam dinggam maka parngulo. Hurian na nolongan di bagasan Yesus Kristus. Holong ni roha na di pasahat Yesus Kristus na nang imang lunot ta. Songon ima holong ni roha di damang itu. Mungkin kita dalam kehidupan kita sering sekali kita lari oleh karena keberdosaan. Sering sekali ima dosa todo gabe ima pemisah hita do di bata. Gabe dado kodang ima toho biaw ima dado pan di bata. Alay marhite-hite ima anggo olo hita marhabon ni roha. Tatinggalo saluk ni roha hita marsoba tu di bata.
Na ditadda di bata hita dan gabi ima jol masih pardosa. Na ditadda di bata hita ima jolma na tinoppan ibana tumiru rupana. Tu dosa tu pangalahona. Molo olo hita meninggalon salutna. Aka dosa tay. Pengorbanan Kristus di kayu salib holong ni rohan na dakon Yesus Kristus. Tuaka ima sisianai holong ni roh yang menjadikan mereka menjadi manusia seutuhnya. Sebagaimana yang Tuhan ciptakan dari awal. Tidak bercacat, tidak bernoda, tidak berdosa. Seturut dengan rupa Allah. Maka kasih yang Yesus ajarkan kepada para muridnya dan yang harus dihidupi oleh muridnya itu bagaimana mereka mempertunjukkan kasih Allah itu. Sebagaimana Kristus sudah mengasihi mereka. Songon holong nirohaku dihamuna nang mahamuna songon ni marsia holongan. Holong niroha na nang ajaronon ni Yesus Kristus tuhi tagat marsada-sada. Holong niroha na paturehon asalam denggang ulut tatujuluan nyaryo. Holong niroha yang menjadikan kita menjadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia seutuhnya berarti bagaimana kita hidup sebagaimana kasih Tuhan. Seperti manusia sedia kalah. Kasih Kristus menyempurnakan manusia itu menjadi utuh kembali. Kasih kita juga harus demikian. Memandang orang lain menjadi manusia yang utuh sebagaimana Kristus memandang kita dan kita memandang orang lain. Amin. Martanya kita. Muliate madiho ale Tuhan di bata nami. Isude dengan di basam na totong dili homo tu bagas ang ulo nami. Di holongi hodo hamile Tuhan. Jala tu takas do holong ni roham hamilala di bagasan parlon nami. Buhay mangolo di apala partiken jala hami tangin hatam. Salut nai ala balga ni holong ni roham doi nakku jalo hami jala na dili homo tanggal marsada-sada. Ajari hami pataridaho ni di bagasan ulo nami sigano pare. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Shalom, salam sehat.